Herzlich willkommen in unserem Kanal Olin's Vlog Belajar Bahasa Jerman bagi Pemula level A2. Bersama kita membangun pondasi bahasa Jerman kita dengan baik, perlahan tapi pasti. Dan los geht's! Lektion 12. Präpositionen mit Dativ. Dalam pelajaran 49 dan 50 level A1, kita telah mempelajari Wechsel Präpositionen, yaitu preposisi-preposisi yang berubah-ubah. Kadang digunakan im datif, kadang digunakan dalam kasus akusatif. Tergantung pada kalimatnya. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari prepositionen mit datif, yaitu preposisi-preposisi yang selalu digunakan dalam kasus datif. Kita mulai dari preposisi aus, yang berarti dari. Ich komme aus der Ukraine, aber Abel kommt aus dem Vatikan. Saya berasal dari Ukraina, tapi Abel berasal dari Vatikan. Jadi komme dalam kalimat ini artinya berasal ya. Sebenarnya kalau kommen itu datang. Tapi untuk kalimat ini kita mengartikannya berasal dari. Ada beberapa negara yang mempunyai artikel. Ukraina artikelnya adalah di dan Vatikan artikelnya adalah der. Karena adanya preposisi aus di depannya, maka artikel di berubah menjadi datif yaitu der. Dan artikel der dari Vatikan berubah menjadi dem. Jadi setiap kali preposisi aus berada di depan benda yang memiliki artikel, baik itu bestimmte, unbestimmte, Negations maupun possessive artikel, maka artikelnya berubah menjadi datif. Datif dari di adalah der dan datif dari der adalah dem. Di Ukraina, aus der Ukraina. Der Vatikan, aus dem Vatikan. Florian holt den Wein aus dem Keller. Florian mengambil anggur itu dari ruang bawah tanah. Der Keller, aus dem Keller. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Saya baru saja pulang dari rumah sakit. Krankenhaus artikelnya das. Das Krankenhaus, aus dem Krankenhaus. Nah, preposisi datif berikutnya adalah bei, yang berarti di atau bisa juga pada. Ulrike schläft gerne bei ihrer Oma. Ulrike suka tidur di rumah neneknya. Die Oma, ihre Oma, bei ihrer Oma. Selanjutnya, Die Katze lebt schon lange bei mir. kucing ini sudah lama tinggal pada saya atau bersama saya. Datifnya adalah mir. Contoh selanjutnya, Bei dem Fest habe ich viele neue Freunde kennengelernt. saya telah mengenal banyak teman baru pada perayaan itu. Das Fest, bei dem Fest. Bei dem bisa juga disingkat menjadi beim. Beim Fest. Preposisi datif berikutnya adalah mit, yang artinya dengan atau bisa juga bersama. Mit diesem Geld kann ich um die Welt reisen. Dengan uang ini, saya bisa berkeliling dunia. Das Geld, dieses Geld, mit diesem Geld. Andreas fährt mit seiner Freundin nach Rom. Andreas pergi ke Roma bersama pacarnya. Die Freundin, seine Freundin, mit seiner Freundin. Datif dari seine adalah seiner. Zwischendurch gehe ich mit meinen Kindern essen. Kadang-kadang saya pergi makan di luar bersama dengan anak-anak saya. Die Kinder plural ya. Meine Kinder. Im datif menjadi meinen Kindern.
Masih ingat kan regel dari benda plural im datif? Nah, selanjutnya preposisi nach yang berarti setelah. Nach langer Zeit kommst du endlich wieder. Setelah sekian lama, akhirnya kamu datang kembali. Die Zeit, langer Zeit, nach langer Zeit. Perlu diingat ya, preposisi nach kalau berada di depan nama kota atau desa atau negara, maka artinya ke. Tapi kalau nah berada di depan kata benda, maka artinya setelah. Bisa juga sesuai. Nach dem Spielen müssen wir den Raum aufräumen. Setelah selesai bermain, kita harus merapikan ruangan. Sebenarnya arti harfiahnya itu setelah permainan ini kita harus merapikan ruangan. Das Spielen nach dem Spielen. Preposisi datif berikutnya adalah seit yang berarti sejak. Seit einem Jahr wohne ich in Berlin. Sejak 1 tahun yang lalu, saya tinggal di Berlin. Das Jahr, ein Jahr, seit einem Jahr. Perlu diingat ya, bahwa seit dipergunakan untuk satu rentang waktu yang sudah berlalu dan masih terjadi sampai sekarang. Masih berlangsung sampai sekarang. Ich warte hier schon seit einer Stunde auf dich. Saya sudah menunggumu di sini sejak 1 jam yang lalu. Die Stunde, eine Stunde, seit einer Stunde. Dari contoh-contoh yang sudah kita lihat, kita mulai bisa mengenal ya, bahwa yang terpengaruh atau yang berubah saat kasus datif atau akusatif itu adalah artikel bendanya. Kalau tidak ada artikel benda, biasanya adjektif yang berada di depan benda tersebut. Oke? Preposisi datif berikutnya adalah von yang berarti dari juga. Sama seperti aus tadi ya, tapi penggunaannya sebenarnya berbeda. Saya akan coba membuat video lain nanti untuk menjelaskan kapan kita harus menggunakan von dan kapan kita harus menggunakan aus. Oke? Von wem hast du die Schokolade bekommen? Dari siapa kamu menerima coklat ini? Datif dari where adalah wem. Von wem. Schöne Grüße vom Eiffelturm. Salam manis dari Menara Eiffel. Ini merupakan Redelmittel ya. Der Turm von dem Turm. Bisa juga disingkat menjadi vom Turm. Vom Eiffelturm. Eiffelturm ini ditulis dalam satu kata. Oke? Nah, preposisi datif selanjutnya adalah zu yang artinya ke. Ich will dich zu meinem Geburtstag einladen. Saya mau mengundang kamu ke pesta ulang tahunku. Der Tag, mein Geburtstag, zu meinem Geburtstag. Sie gehen immer zusammen zur Schule. Mereka pergi ke sekolah selalu bersama-sama. Die Schule, zu der Schule, atau bisa juga disingkat zur Schule. Preposisi im datif yang terakhir adalah ab, yang artinya mulai. Ab nächster Woche gibt es das Handy im Sonderangebot. Mulai minggu depan, ponsel ini akan tersedia dalam penawaran khusus. Die Woche, nächste Woche, ab nächster Woche. Saya akan coba jelaskan ruang lingkup seit dan ab melalui garis ini ya. Kalau seit itu mulainya di masa lampau.
Berlakunya bisa sampai sekarang, juga bisa sampai masa yang akan datang. Nah, kalau ab ini mulainya dari masa sekarang atau masa depan dan berlaku sampai masa depan. Mulai sekarang atau mulai hari ini atau mulai minggu depan sampai seterusnya berlaku. Nah, jadi kita tidak bisa bilang ab letzter Woche atau mulai minggu kemarin, melainkan seit letzter Woche. Ya, Ab diesem Monat werde ich bei Infineon arbeiten. mulai bulan ini saya akan bekerja di Infineon. Das Monat ab diesem Monat. Preposisi ab ini termasuk ke dalam preposisi yang selalu dalam kasus datif atau preposisi datif. Tapi dalam Umgangssprache atau percakapan sehari-hari atau percakapan yang tidak formal, kadang-kadang digunakan juga dalam kasus akusatif. Tapi dia itu sebenarnya masuk ke preposisi datif, ya. Jadi, itu tadi preposisi-preposisi yang selalu digunakan dalam kasus datif. Dengan kata lain, setiap kali preposisi-preposisi ini berada di depan sebuah artikel atau adjektif, maka artikel atau adjektif benda tersebut akan menjadi datif. Gitu aja cara mengingatnya, simple. Kalau kami dulu di kelas bahasa, guru kami mengajarkan ini dengan lagu anak-anak. Aus bei Mittnach, seid von zu ab, immer mit dem Dativ, dem, der, dem. Gampang ya? Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.